Ayan na guys, inaangat na yung suction pile guys. Ayun. So ayan na guys. Ayan, ano na sa guide. So ayan na. Medyo malaki to guys na suction pile guys. Ayan, ipi-place yan dyan sa dito sa may port side banda. Ayan. Tapos mamaya-maya i-welding namin. So ayun. Ang laki guys. Ayun. Yan, nakahook yan sa 400 tons na crane namin guys. Ayun. Ang laki guys. Jambuha lang ano talaga ito guys, suction file. Ayun. Siguro nasa mga iwan ko kung ilang tons to guys, basta laki. Ayun, landing na. Ayan na guys. Ay guys, that's it from now guys. See you next video. Thanks for watching. Bye bye. Landing na.